gentlemen, today we will to start the event ASEAN Lecturer Community Share Lecture Series with the themes the improvement of Arabic and English language learning, technology and cultural approach. Ini ada dengar announcement ya di mic saya. Ada dengan announcement nggak dari ini di luar rumah saya ada? Enggak. Tidak, Sir. Aman. Oke, baik. Oke, jadi karena ini kedua-dua masih first time, saya mau bagi tahu our itinerary atau rundown. The first welcoming speech from me is the Chairman ASEAN Lecturer Community. The second, there is the short video about ALC official video ya. Jadi apa itu ASEAN Lecturer Community nanti boleh lihat dekat video itu around 3-4 menit lebih kurangnya. Yang ketiga, kita pergi ke sharing session. Siapa yang talk lebih dahulu kita kena lihat di alfabet name A to Z. Jadi I itu Erwin itu lebih awal dari Hasanah ya. Jadi atas dasar itu saya menjemput awal siapa sharing 30 menit. Lepas itu kita pergi question answer. Therefore the participant can use chat box for the sharing question or direct to email address. No problem. Kadang-kadang dia guna laptop lebih senang dia type saja di email, no problem. Okay. Dan terakhir the last closing remark. I want to remind you this event not a conference but international share series. Therefore do not use strict protocol. Jadi kita enjoy dan fun aja lah. Nak minum kopi pun boleh juga, nak minum tea pun boleh. Jadi ini kongsi ilmu lah, knowledge silaturahim ya. Therefore, after the first speaker sharing nanti ada song by video for refreshing before the second speaker. Nanti pula sebelum closing ada the second song by video. Jadi kita memang nak relax dan enjoy. Jadi event ini adalah gate untuk introduce of ASEAN Lecturer Community. Selepas berkenalan, mengenali, saya mengharapkan boleh diteruskan dengan collaboration lain-lain, apakah research collaboration ataupun journal publishing, itu bagus sekali ya. Therefore, don't forget you share email address and in chat box for the collaboration next time. Oke, tanpa membuang masa lagi, 15 menit selepas pukul 8 di Jakarta dan 15 menit selepas pukul 9 di Malaysia. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Bismillah. Terima kasih. Once more, thank you very much, Puan Ustazah Hasanah Hasan from University Islam Antarabangsa Selangor, and then Bapak atau Encik Erwin Hari Kurniawan, Sarjana Pendidikan dan Master Pendidikan dari Uniska Kadiri, Jawa Timur, dan thank you Pak Dr. Wawan Setiawan join juga sebagai the smart person from Uniska. With driving dia pun nak dengar juga. Okey. Kita akan masuk ke second agenda yaitu before it. You can to use screen. Right. Okay, very clear. Okay, good morning everybody. Maybe I can use mix between English and Indonesian to make clear the explanation. This research, the title is The Effectiveness of Genially Application
and teaching reading of descriptive text to the 7th grade student of SMP Plus Rahmat Kediri. Yeah, before it, I would like to explain that this research is collaborated research between I am and also Pak Irwan Sulistianto, my friend and Yuniska, and also the teacher of SMP Plus Rahmat. Why? Because I assist the school as the program of kurikulum Merdeka. Ya, kalau Pak Wawan itu pendampingannya di Nganjuk, saya kebetulan di Kediri, Prof. Reza. Ya, ini adalah salah satu sekolah binaan saya, dan kebetulan saya adalah salah satu Geniali Ambassador di Indonesia. Itu. Jadi ini ya, jadi sekaligus ini try and error-nya gitu ya. Kalau kemarin hanya sekedar just teach the teacher how to make, and then here I would like to collaborate with the teacher how to implement this program, yeah, to the school, especially to the 7th grade of student. All right, I would like to go on. This study is prompted by the fact that student recent issue in learning English include lethargy and difficulty acquiring content, and one of which is in reading procedure, the use of Geniali application by the teacher to improve student reading skill is one of the methods for overcoming this issue. The formulation of the problem of the research is how is the effectiveness of Geniali application in reading descriptive, and the design was pre-experimental with quantitative approach. The sample of study, I not use actually the subject. Yeah, why? Because the school just give me one class as the subject for this research. There are 32 students. The data analysis used 5 sample t-tests, and then the results show that Geniali application was effective in teaching reading text. Yeah. The effectiveness of Geniali action can be seen in calculating the total score of the pre-test and post-test using paired sample test at the significant level of 0.05, and then the results show a significant difference between the student score before and after being taught by Geniali application. Thus, the Geniali application and teaching reading descriptive text to the 7th grade student of SMP Plus Rahmat Kediri was effective. And then the background of the study, yeah, English is the most significant language in the world. According to Nur Sahid, he said that English is no unquestionably primary worldwide language. Yeah, so like we know that every nation study English because of they want to conquer the world. And then according to Widowati and Kurniasih in their research, relate to the English, that reading is the most effective way to learn the new information about various subject areas because it allows children to study more independently. And then related to the reading, technology can be effective to enhance reading instruction by creating additional opportunities for successful language acquisition and increasing language interest, focus, and thrive. It's well known that technology and foreign language education are interwoven. The use of ICT in the teaching and learning of English as a second language has proven crucial. It's based on the Castillo Cuesta and 2022. Also, when we see the Papadima research at all, they explain that technology has added new dimension to the nature of English as foreign language, that language teachers should receive pre-service training that include the use of technological tools for language educational purposes. And then I would like to relate those explanation with the implementation of Merdeka Curriculum. That Merdeka Curriculum suggests that all schools to access information and resources at the present of era of digitalization can be obtained online, whether through a web page or an application. Here, SMP Plus Rahmat Kediri as one of the sekolah penggerak in Kota Kediri, starting in 2001, and then the school has implemented many learning media, and one of the interactive media applied in teaching learning is Geniali. Geniali
is a platform for creating and distributing media production and presentation of all types. Students can launch 12 different sorts of templates from the dashboard, including the movie, infographic, and other. And then when we apply this genially, actually, we do not need to install the software, but directly we can open in the website. So it's light for our simple computer or laptop, or maybe also can be used in the mobile phone. And then it is also free for teacher and student to access without having payment. But if we want to uh, use the more attractive template, we can purchase with the affordable price. So actually when we use the free account, it is also affordable. And then go on, student can construct presentation on their own and or in the group to adhere the requirement of the assignment. While some students might choose more intricate aspect like animation, interaction, or music, or others, yeah. As like in the curriculum Merdeka itself, that we also try to differentiate in the teaching learning process. It means that we should accommodate the different style of student. As like that, we have known that there are three kind of uh, learning style. The first is kinesthetic, the second is auditory, and then the third is visual style of learning. So Genially actually can be used to facilitate the student to study based on their different uh, learning style. And then the research that also give the additional information about Genially is Castillo said that the use of Genially games proved successful in improving the participant EFL reading and writing abilities. It's shown in his research that and the experimental group improved, which suggests that playing video games and beneficial effect on the participant academic performance. He just uh, see from the games itself, but here I try to use not only game but also in the explanation. Then, therefore, the research decided to conduct further research of the student reading abilities by the title, The Effectiveness of Genially Application and the Teaching Reading of Descriptive Text to the 7th grade student of SMP plus Rahmat Kediri. Yeah, and the method, the research was quantitative research with a pre-experimental method. According to Sugiono, the pre-experimental method was used to obtain Genially technique to determine students' abilities in reading descriptive text. For the test teaching style, learning style, sorry, not teaching, but learning style, we can access from https akupintar.id/gaya belajar, tes gaya belajar. Yeah. And then, and it was done at the beginning of the first semester in 2022. There are 7 kinesthetic students, 7 auditory students, and 14 visual students. And then the research was done, started on 6 until 20th of October 2022. Here is the schema, pretest and the 6, and then the treatment 10 and 13, and then the post-test and 17 October 2022. Before the intervention, the student of 7A were given pretest of descriptive text consisting of 20 multiple choice questions. After analyzing the pretest results, the student get the treatment and the learning reading using the treatment twice. The model is, the first is the teacher classified the student based on the style, learning style. Yeah, so here, because of there are 7 kinesthetic students, the student were grouped into one group, and then for the auditory, they are divided into 2 groups, and then the visual are divided into 2 groups.
So there are 5 groups in this class. After that, the teacher gives warm up by playing game. And next, I will show you some of the example for the game used in this treatment. And then they do generally learning teaching process, and then still in group. And then after all, they discuss with the teacher, yeah, as the differentiate teaching. And then in the last, they do exercise before the teacher close the class. And then the student can still do the reinforcement at home. Yeah, these activities were done twice. And then after that, the teacher gives post test consisting of 20 question multiple choice. The model are similar but different question as in the pre-test. And then the result. Yeah, the result here is the first. We classify the result of the pre-test. Here is the table, so that there are one student get score 45, and then 3 students get 55, and then mostly they got 60 and 75. And then here, after that, we classify from the post test. The post test shows that there are the improvement score here. And the score of 80, there are 11 students get 80. And then after that, we try to know the normality testing. It was done by SPSS 25 by using Safiro Milk 1 sample Kolmogorov Smirnov test at the significant level 0.05. Here, the result normality testing so that the value of assumed signified to tail of for one sample Kolmogorov Smirnov in the pretest was 0.003, and the post-test was 0.001. So they were all higher than alpha 0.05. So it can be interpreted that the data had a normal distribution. And then to know the homogeneity testing, yeah, here, based on the table, so that the significance of the pre-test and post-test score was 0.005. Therefore, it can be concluded that both in the pre-test and post-test data were not homogeneous, since 0.05 was lower than 0.05. And then the Pirate table test here, using of table get of significant to tail was 0.00. The null hypothesis is rejected, and the alternative hypothesis is accepted in accordance with the hypothesis testing rule. In the significant value is less than 0.05. Then the alternative hypothesis is, however, rejected, and the null hypothesis is accepted if the significant value is greater than 0.05. And then here, from the data, it indicate that there was a significant difference between the student score before and after applying the the genially teaching. The discussion. According the conclusion, it can be drawn from the research of SMP plus Rahmat Kediri that the general application is the preferred media to assist students in studying reading. Furthermore, there is a significant difference between student score before and after being taught with the Genially application. The mean pre-test score was 65.94, and the mean post-test score was 82.5. It can be concluded from this that using Genially application is effective in teaching reading. And then students can learn lesson through interesting media in the classroom and at home using Genially prepared by the teacher to make student easy and learning descriptive text. It relates to the experience of the instructor study hall 2000 to 2020 or 2020 that Genially helps her visually prioritize the most central concept of each lesson and
store the rest of the text, videos, etc. in pins, and Windows students need to discover themselves. It's great for getting them engaged and exploring. She finds that since switching to Genially, her students are more stimulated by online lesson and rarely shown up in the class. They remember what they have seen because they are interacted with it, and they are eager to try their hand at creating their own projects to share with their classmates. Also, Castillo Cuesta said that the use of Genially application as well as game-based learning, design, and gamification is given a positive effect, with the more game-based learning and gamification are becoming increasingly popular with the other type of innovators. Based on the explanation above, it can be concluded that the Genially application is effective in teaching student reading. The result of the study is that the Genially application is effective in teaching reading of descriptive at the 10th grade, at the 7th grade student of SMP plus Rahmat Kediri. Sorry, mistyping. And then the conclusion, according to finding of the research described with keywords, there are significant difference between student score before learning with the Genially application and student score after learning with the Genially application at SMP plus Rahmat Kediri. As a result, the Genially application is an effective medium for teaching 7th grade student of at SMP plus Rahmat to read descriptive text. And then here is suggestion. The first, for the teacher, teachers should be familiar with the activities and the using of Genially application because it has some steps that push students to understand more about reading. Teacher become the determiner of the result of applying the Genially application in the class that is proven to be effective to improve the reading ability of the student. And then for the student needs to be more active in the teaching learning process to increase their ability in reading. Students need to pay more attention to the application shared by the teacher and do the activities in the application in order to solve their problem together. Why the student here become the main suggestion? Because in doing the activities, still some students they do know how to operate the Genially. So the teacher here needs to be more active to check the students' activities. And then for the future researcher, the researcher can investigate the use of Genially application in different level of education and different model of students. The research can also use different type of text besides descriptive text. And then here I give the material that we use during the test. Yeah. The first is the quiz as brainstorming. We provide three types of quiz. Yeah. The first for visual, the second for auditory, and the third for kinesthetic student. And then here is the activities to know about the organic body. Yeah, because the student before they study more, they should study about the organic body and then the characteristic of it. Next, I would like to show you the example of Genially and the web. Here, just the link first, and then the teaching material. Yeah, you can see in the link of this. You can access, and also maybe there are some example that you can use as the maybe select the model for you to develop your teaching learning material. And then the scoring result you can see in this document, and then the link of the research itself, yeah, I provide in the OneDrive. You can access using https s.id /Genially SMP Rahmat. I think that's all for the presentation. Okay, good. I give back to Professor Riza. Okay, thank you very much. Very nice. There is some question in my email right now, but I will to read after the second speaker sharing. Yep. But before the second speaker sharing,
we go to the refreshing first. Kaget apa? Ya Allah. Tak Kita apa-apa. terusnya. InsyaAllah. Ojo, kalau kata orang Jawa, ojo kagetan. Ya. Ojo lali. Itu ya. InsyaAllah. Alright. Oke, very clear screen. Nampak ya Kesediaan screen-nya, ya? penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Arab. Oke. Nice slide. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ala Prof Tengku atas jemputannya. Ini first time saya ya. Ya. Jadi tajuk saya yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kesediaan penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Arab di kalangan guru ataupun di sini panggilnya pensyarah untuk di peringkat universiti, ya, dosen ataupun tenaga pengajar di mana-mana saja. Ya. Jadi disebabkan ia berkenaan dengan teknologi, saya usahakan jugalah slide ini ada yang terbangannya. Kesediaannya itu memang lama, Prof, ya. Macam mudah cakap lah. Ni ada yang bocor ni. Okey. Terus. Okey. InsyaAllah saya mulakan tanpa buang masa lagi. Ini tajuk-tajuk yang ingin saya kongsikan. Yang pertamanya berkenaan dengan masuk teknologi pendidikan. Yang keduanya berkenaan dengan teori pembelajaran multimedia. Kesediaan yang pertama yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan kemahiran teknologi. Seterusnya sikap positif, prasarana, ya, dan juga kesediaan berkenaan dengan beban tugas dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang berkaitan dengan yang menggunakan teknologi ini. Kita lihat nanti ada beban tugasnya, ya. Kemudian berkenaan dengan apa ini slide saya ni saya tak nampak dia punya ni. Sekejap. Kesediaan berkenaan dengan nilai teknologi, dan yang terakhir kita lihat kelebihan pengajaran berintegrasikan teknologi. Okey. Saya teruskan dulu. Okey, kita lihat introduction educational technology, apa yang dimaksudkan dengan educational technology, ya. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keamanan ataupun Indonesianya kenyamanan, nyaman gitu ya, kenyamanan hidup manusia. Itu teknologi secara umum, ya, di mana dengan teknologi itu hidup kita lebih nyaman, lebih mudah, lebih gampang gitu kan. Jadi itu teknologi. Jadi kalau yang berkaitan dengan pendidikan bagaimana pula? Ya, berkaitan dengan pendidikan itu adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan sinergi dengan membuat, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi. Sumber teknologi dari pelbagai jenis ataupun berbagai sumber itu kita gunakan untuk proses pembelajaran. Seterusnya, ya. Jadi in English, ya, in Englishnya is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources. Bagaimana seseorang itu ataupun tenaga pengajar itu create, mencipta, mengolah, menggunakan teknologi itu untuk dalam proses pembelajaran, ya. Itu yang kita bincangkan berkenaan dengan yang dimaksudkan dengan educational technology, teknologi pembelajaran. Jadi fokusnya adalah focuses is more on the craft or art of using the technology to support learning. Ia sebagai tools, alat, ya, untuk pembelajaran
teknologi ini, teknologi pembelajaran ini, di mana lebih kepada bagaimana pengajar menciptakan arts, seni ataupun craft, apa-apa input yang ingin dia share kepada pelajar. Okay. Jadi teori kita lihat pada pandangan Mayer berkenaan dengan teori pembelajaran multimedia. Bila kita bincang berkenaan dengan teknologi ini, pemanfaatan teknologi itu untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran terutama kepada bahasa. Kita bincang tentang bahasa. Ia akan melibatkan multimedia dan juga internet. Ya. Dan multimedia itu kita boleh lihat ia merupakan gabungan, ada teks, ada gambar, ada suara, ada video yang boleh menarik minat pelajar dan merasa kalau bahasa Melayunya ya kita kata seronok. Mungkin dalam bahasa Indonesia bermaksud lain ya. Tapi saya gunakan istilah Melayu ya. Apa seronok itu dimaksud sangat menarik. Menarik. Rasa apa bahasa Indonesianya kalau di sini kita kata jadi kalau di kelas itu jadi rame gitu ya, jadi rame. Jadi kan shock, seronok. Begitulah untuk belajar bila ada gabungan teks, gambar, suara dan video itu semuanya terangkum dalam multimedia. Jadi Mayer meletakkan beberapa teori pembelajaran multimedia ya. Okey. Yang pertamanya adalah prinsip multimedia. Prinsip multimedia maksudnya begini. Menurut Mayer, pembelajaran itu akan lebih efektif jika perkataan dan gambar itu seiring. Dipersembahkan, ditayangkan secara seiring. Berbanding kalau misalnya persembahan dengan gambar itu hanya menggunakan perkataan sahaja. Jadi prinsipnya mesti ada multimedia, iaitu seiring antara perkataan dan gambar. Kemudian prinsip imbangan spesial, iaitu kalau menurut menurut Mayer ini maksudnya pembelajaran akan lebih efektif jika perkataan dan gambar itu serentak. Ya, perkataan dan gambar itu serentak. Itu ada apa? Gerakannya, ya, ada dan juga ada gambarnya. Jadi dipersembahkan secara serentak. Itu lebih efektif berbanding kalau persembahan itu didahulukan salah satunya. Gambar dulu, kemudian baru perkataannya, dia tidak barengan begitu. Ya, jadi kena ada prinsip imbangan spesial. Seterusnya prinsip imbangan masa. Prinsip imbangan masa ini maksudnya pembelajaran itu akan lebih efektif jika perkataan dan gambar itu diserentakkan, ya, serentak, barengan, berbanding dengan persembahan yang didahulukan salah satu atau keduanya secara berasingan. Itu mesti ada sama imbangan masanya itu. Jangan diasing-asingkan gitu. Ya. Seterusnya prinsip yang keempat adalah prinsip perkaitan. Maksudnya di sini pembelajaran akan lebih efektif jika unsur-unsur seperti perkataan, gambar dan juga suara yang mesti adalah bergandengan. Kalau ia tiada perkaitan antara ketiga ini, ya, berbeza-beda, tiada perkaitan. Perkataan, gambar, suara itu tidak ada perkaitan, tidak ada persamaan, maka seharusnya dikeluarkan saja. Ya, dikeluarkan daripada bahan pengajaran itu. Okey. Seterusnya prinsip pembelajaran multimedia yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima adalah prinsip modality. Di mana prinsip modality ini adalah pembelajaran itu akan lebih efektif sekiranya melalui persembahan animasi dan juga cerita yang bersuara. Ya, ada animasi dan ada cerita bersuara. Berbanding kalau persembahan itu hanya persembahan animasi dan cerita itu berbentuk cerita
hanya teks sahaja, ya, berbentuk teks sahaja, itu kurang efektif, ya. Jadi dia mesti ada modality. Seterusnya mengikut pendapat Meyer, ya, dia ada prinsip ulangan, ya. Prinsip ulangan. Maksudnya di sini pembelajaran itu akan lebih efektif melalui persembahan animasi dan cerita suara berbanding dengan persembahan animasi, cerita suara dan cerita dalam teks sahaja. Dia mesti kena ada pengulangan di situ, ya. Animasi dan cerita itu mesti bersuara. Namun mengikut pandangan Meyer, prinsip yang terakhir ini jangan kita ketepikan, jangan kita anggap remeh, kerana prinsip perbezaan individu itu tetap ada, di mana pembelajaran itu akan lebih efektif kalau pelajar itu mempunyai pengetahuan yang rendah berbanding yang tinggi. Maksudnya di sini apa? Kalau pelajar itu sudah advance dengan multimedia, dia anggap mungkin segala bahan pengajaran secara multimedia itu biasa-biasa aja. Ya, kalau guru itu tidak bersedia dengan multimedia itu, mungkin pelajar yang lebih advance, pelajar yang lebih pengetahuan yang lebih tinggi itu akan anggap ini mudah, ya. Berbanding dengan pelajar yang pengetahuan yang lebih rendah berkenaan multimedia, dia rasa lebih seronok untuk berpartisipasi dalam kelas, ya. Begitu juga pelajar yang passionnya lebih tinggi, dia itu lebih efektif, dia keingintahuannya pun lebih tinggi, ya. Jadi teori pembelajaran ini perlu yang digariskan, yang dikeluarkan oleh Meyer ini perlu kita lihat ke 6 ke 7 elemen tersebut. Okey. Berpandukan kepada prinsip yang telah dinyatakan oleh Meyer tadi, ya. Jadi bagaimana kesediaan seorang guru ataupun dosen atau pensyarah atau sesiapa sahaja pendidik dalam menggunakan teknologi. Lagi-lagi sekarang ini teknologi, kita katakan teknologi itu boleh daripada komputer atau daripada mana-mana maklumat, kan. Dan yang lebih mudah sekarang ini pelajar akses melalui handphone sahaja, iaitu teknologi mudah alih, kan? Teknologi mudah alih. Dan handphone itu sesuatu alat yang mana kita sekarang mudah dapat dan mudah untuk menggunakan dan boleh digunakan bila-bila masa. Jadi melihat kepada keadaan itu, guru perlu ada persediaan untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran. Apa yang perlu guru sediakan? Persediaan yang perlu ada pada seorang guru, ya. Jadi di sini saya melihat ada 5 kesediaan yang harus ada pada guru, iaitu yang pertama kemahiran. Maksudnya guru itu perlu ada kemahiran yang tinggi dalam menggunakan, contohnya alatnya komputer ataupun handphone, ya. Dia perlu ada pengetahuan tinggi untuk membina bahan pengajaran menggunakan perisian-perisian dan multimedia. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kemahiran yang tinggi itu? Jadi guru itu harus menghadiri kursus bengkel yang berkaitan dengan teknologi dan multimedia. Jadi pihak institusi harus menyediakan banyak kursus-kursus dan bengkel yang berkaitan dengan teknologi dan multimedia. Andai kata itu membutuhkan masa bagi seorang pendidik untuk mengikuti kursus dan bengkel, jadi dia perlu ada inisiatif sendiri untuk search mana-mana aplikasi atau mana-mana kursus yang ada, mana-mana yang dia ada di YouTube atau di mana-mana bagi mempelajari berkenaan dengan penggunaan teknologi dan multimedia. Ini kerana bila pengajar itu ada kemahiran itu dan dia menggunakan teknologi itu, dia sebenarnya telah mengubah daripada seorang pemberi maklumat yang hanya bercakap-cakap, dia memberi maklumat, bersyarah dalam kelas,
tapi dia akan berubah menjadi seorang pemudah cara atau facilitator. Bila dia dah menggunakan bahan bantu mengajar, menggunakan pedisian dan juga multimedia. Dia hanya sebagai facilitator. Kemudiannya bila kita melihat kepada kesediaan guru yang kedua itu, iaitu kesediaannya adalah ada sikap positif pada diri pendidik. Ya, dia mesti menerima dengan baik terhadap pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ya, mesti ada positive thinking. Tapi yang banyaknya kita sekarang hadapi, ya, lagi-lagi selepas pandemik ya COVID, kita nampak adanya perubahan yang drastis dalam pengajaran, banyak online dan banyak menggunakan alat bantu mengajar dari segi teknologi. Jadi itu dia mendorong pengajar untuk menyediakan alat bantu mengajar menggunakan teknologi, menggunakan alat teknologi seperti handphone dan sebagainya. Jadi masih ada di kalangan pendidik ini dia risau, ya, ada risau nak menggunakan alat teknologi ini. Dia risau apa? Dia risau kalau menggunakan alat bantu mengajar, alat teknologi ini seperti komputer dan sebagainya, akan rasa dia risau rosak ataupun susah untuk digunakan, dan dia kemudian dia rasa dia tak berupaya untuk mengendalikan peralatan-peralatan tersebut. Dia tidak berupaya untuk menyediakan bahan-bahan, ya. Kemudian dia risau institusi tidak ada kelengkapan peralatan yang cukup. Kerisauan-kerisauan itu akan menyebabkan mereka bersifat negatif terhadap penggunaan teknologi. Tapi kita lihat tenaga pengajar yang muda-muda, ya, Prof, dia lebih proaktif. Ya, dia lebih proaktif berbanding dengan kita yang agak sudah veteran, ya, sudah kalau mau kata tua belum tua ya Prof ya, tapi veteran ya. Belum mengaku mungkin. Belum mengaku. Ya, kalau kita lihat ya, kenapa guru-guru muda ini lebih proaktif? Kita lihat sekarang generasi ya. Dia kalau kita ini mungkin namanya kita kalau saya itu generasi Gen X. Di atas itu generasi namanya baby boomer. Ya, baby boomer ini umurnya 57 hingga 75. Ini kita nak melihat sikap positif ini terhadap teknologi. Kalau baby boomer ini sikapnya dia committed, berdikari, bersaing, ya, dia mandiri. Tapi Gen X ini yang lahir tahun 1966 hingga 1980 ini dia sikapnya adalah menyelesaikan masalah, rajin mengkaji, berfikiran logik. Jadi yang guru yang proaktif itu, yang kata guru muda itu mungkin Gen Y ataupun Gen Z. Ya. Gen Y ini yang lahir tahun 80-an hingga 95, ya, 1995. Jadi mereka ini yang sebagai pendidik digolongkan guru muda. Ya. Mereka mempunyai sifat yakin dan sering rasa ingin tahu, dan mereka banyak mempersoalkan banyak isu. Jadi mereka ini lebih terdorong, lebih suka kepada pembelajaran maya. Ya. Yang ingin pelajarnya pula adalah Gen Z. Gen Z ini pelajar yang di sekolah SMA, SMP, ya, di sekolah menengah, yang lahir tahun 1997 hingga 2012, itu Gen Z ya. Jadi mereka ini di sekolah rendah. Gen Y tadi di sekolah menengah ya, di sekolah menengah. Ya, di sekolah menengah. Yang lahir tahun Gen Z ini di sekolah saya tersilap. Gen Z ini yang di sekolah menengah ya. Tahun 1997 hingga 2012. Mereka ini memang hidupnya ini memang boleh kata sentiasa di depan teknologi, di depan handphone ya. Dia bergantung dunianya pada digital. Paling tidak sehari itu 3 jam memegang handphone. Itu Gen Z ya, generasi Z, mempunyai cita-cita yang tinggi dan orangnya yakin.
Jadi bila pendidik itu berada di Gen Y, dia menghadapi pelajarnya itu Gen Z, sedangkan Gen Z itu mereka bergantung pada dunia digital. Jadi seharusnya Gen Y itu harus prepare penggunaan teknologi. Tapi yang Gen X ini, kita ini itu ada masalah sikap, sikap. Mungkin risau ini, risau itu, yang lahir tahun 66 sampai 80 ini. Kerisauan itu lebih tinggi berbanding dengan mencari penyelesaian. Okay? Dan seterusnya kalau kita lihat pada gen tadi yang kecil sekali, kita namakan gen alpha. Gen alpha ini memang gen gadget, gadget yang mudah akses di mana-mana. Kalau lihat kan anak-anak kecil lagi tangannya udah begini-begini, udah selalu dengan handphone tangannya. Jadi kemampuan teknologi, kemampuan komunikasi linguistiknya itu lebih advance berbanding kita, itu gen yang kecil, gen alpha itu. Okey, seterusnya kita lihat kesediaan guru itu dari segi prasarana. Prasarana ini semestinya kita lihat dari segi tools, untuk menyediakan alat bantu mengajar menggunakan teknologi. Bila prasarana ini, jadi ada juga rasa pada pengajar itu macam mana untuk diselenggarakan alat teknologi yang disediakan seperti komputer, LCD, perakam suara, dan setiap institusi itu pastinya telah tersediakan makmal komputer, dan itu sudah harus ada untuk di semua institusi makmal komputer. Andai kata masih belum wujud makmal komputer kita itu, rasanya institusi berada di zaman apa gitu kan. Jadi itu sudah wajib, harus ada. Nah, cumanya di sini penyelenggaraan, bagaimana diurus takbir alat komunikasi tersebut, jadi supaya mudah untuk pengajar itu mengakses segala maklumat. Andai kata alat-alat itu pun kurang, seharusnya sebagai tenaga pengajar itu dia sudah punya sendiri. Sekarang itu sudah berada di hujung jari, mungkin kesediaan guru yang agak berat untuk menyediakan penggunaan teknologi itu dilihat yang paling besar adalah bagi saya selain kemahiran adalah beban tugas. Atas beban tugas inilah masih ramai lagi tenaga pengajar itu tidak menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk menyediakan slide ini saja saya memerlukan beberapa hari dengan multimedianya, pergerakannya, dengan animasinya untuk menarik minat gitu kan. Jadi membutuhkan masa yang begitu lama untuk menyediakan bahan pengajaran. Ditambah lagi dengan tugas beban sedia ada, kita mungkin sebagai ketua program atau ketua jabatannya di universiti atau dekan, timbalan dekan. Kalau di sekolah itu lagi banyak tugas-tugas, beban tugas yang ada, selain mungkin kurikulumnya, jawatan-jawatan. Kalau di misalnya jabatan-jabatan yang disandang inilah yang menjadi faktor besar juga bagi seorang guru atau pendidik itu menyediakan bahan mengajar itu menggunakan teknologi. Bila dilihat secara penggunaan tradisional dengan masuk ke kelas itu dengan berbantukan buku juga sudah menjadikan pelajar itu mendapat mendapat markah A 100% cemerlang. Jadi guru itu dah merasa ini sudah cukup bagus daripada saya menggunakan teknologi, kan? Kalau di minta rate-nya begitu kan, jadi dia udah teknologi ini untuk orang-orang guru yang muda-muda aja yang gunakan gitu kan. Jadi ini mendapat lagian mereka juga rasa kalau saya pinter ataupun saya advance dalam tugas-tugas dalam teknologi ini, maka akan bertambah lagi kan tugasan yang akan diberikan. Itu sudah pasti Prof ya. Tugas itu pasti akan bertambah bila kita tahu teknologi. Kan daripada atasan kan itu tugasannya. Tapi sebenarnya beban tugas itu kita akan lebih mudah, akan lihat penggunaan masa pun itu lebih singkat bila kita ada kemahiran yang kita belajar daripada kursus bengkel dan kita apply-kan. Jadi ada perkaitan itu antara kemahiran dengan beban tugas itu.
Ya, kemahiran yang kita ada ini kalau misalnya kita apply, kita gunakan sentiasa, kita akan rasa lebih menarik, lebih bagus. Kita sediakan, lagian kita akan menjadi fasilitator di dalam kelas berbanding kita hanya memberi maklumat saja kan. Jadi semua itu akan terkait, akan jadikan sifat kita positif dan kita faham nilai teknologi itu. Sekarang kita tidak boleh membiarkan teknologi itu kita jadi asing gitu kan. Kita harus lihat, kita harus menambah nilai kita dengan nilai tambah teknologi supaya dapat menarik minat pelajar, memberi pelajar tumpuan di dalam kelas kan, dan ia dapat melibatkan pelajar secara aktif. Malah kita juga boleh memberi question kepada pelajar, quiz dan sebagainya bila secara online kan. Penggunaan contohnya WhatsApp ada polls di situ, Telegram juga polls kita boleh gunakan. Dalam kelas nampaknya kita cuma duduk tapi sebenarnya kita menggunakan teknologi. Menjadikan quiz ya, soal jawab pelajar melalui tools WhatsApp. Orang melihat kenapa kelas ini sepi aja ya, pelajar duduk, guru pengajar duduk. Padahal mereka sedang berkomunikasi melalui polls. Amat menarik itu. Pelajar mau dia mau menjawab lebih menarik berbanding kita hanya memberi sehelai kertas. Ya. Jadi seorang guru itu tidak perlu malu. Mungkin mereka belum lebih advance daripada yang generasi tadi kan, generasi X yang lebih advance. Mungkin boleh tanya. Malah saya pun ada juga belajar daripada pelajar, bagaimana menggunakan tools dalam WhatsApp, kenapa begini, ada perbincangan di situ di dalam kelas. Jadi pelajar itu lebih close dengan pendidik. Ya, itu kesediaannya yang perlu guru lakukan. Jadi di antara laman web dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, di laman antara laman web yang boleh digunakan untuk menambahkan kemahiran, di sini saya ada nyatakan. Sebenarnya banyak lagi, cuma di sini slide ini takut kebanyakan, nanti kelamaan. Ya, betul. Ini pun rasa sudah lama, Prof. Ya. Butuh masa letih atau enggak nih? Tinggal 5 menit lagi. Oh ya, jadi kita lihat dengan nilai teknologi ini kita bisa menggunakan secara kendiri. Pelajar boleh belajar secara kendiri, berpandukan diri sendiri. Ia lebih fleksibel dari segi masanya, dari segi tempatnya. Kita boleh buat kelas di mana-mana. Dari segi masanya pun begitu, ya. Seterusnya ingin saya share di sini contoh perkhidmatan laman web untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini yang berbentuk ini ya blogger. Kemudian wiki. Seterusnya berbentuk broadcast. Ya, Ustaz ini, Ustaz Syedi ini dia memang aktif dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, sangat aktif. Kemudian Bukan Ustaz Dun. Ustaz Dun itu bukan bidang bahasa Arab, Prof. Ceramah aja ceramah. Dia aktif ceramah. Ini untuk contoh-contoh aplikasi yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab, ya. Sekarang saya share di sini contoh broadcast oleh Ustaz Syedi El-Syahid untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang ini untuk pembelajaran kaidah ataupun tata bahasa Arab, ya, nahu. Contohnya, ini contohnya, ya. Contohnya kalau belajar nahu untuk ibtidai, kemudian bagaimana dia share juga untuk pembelajaran bahasa ini. Tajuk yang saya share di sini adalah berkenaan dengan masdar. Masdar itu kata terbitan. Kemudian berkenaan juga yang berkaitan dengan komunikasi. Pembelajaran bahasa Arab ni boleh dilihat dari berbagai pandang sudut, ya, Prof, ya. Kalau seseorang itu dia menganggap belajar bahasa Arab ini untuk agama, ia berkaitan dengan Al-Quran, ya, mengaji dan sebagainya. Ada orang berpandangan belajar bahasa Arab itu untuk pendidikan Islam. Jadi ia akan refer kepada kitab-kitab agama, ya, untuk mempertingkatkan kefahaman syariah, fiqh dan sebagainya. Dan ada juga yang berpandangan belajar bahasa Arab ini untuk komunikasi. Jadi keseluruhan ini akan memberi impak yang berbeza dari segi metod, dari segi kaedah pengajaran bahasa itu sendiri. Andai kata ia untuk komunikasi, jadi ia lebih kepada
komunikasi itu sendiri, tidak mendasar kepada ta'allamul anil lughah, belajar tentang bahasa itu. Sebab komunikasi itu adalah ta'allamul lughah, dia belajar bahasa. Jadi kaedah pengajarannya berbeza, dia lebih kepada 4 kemahiran itu ya, arba'atu maharat, mendengar, bercakap ya, kemudian menulis dan juga yang bertutur tadi kan, 4 maharat, yang juga mendengar dan melihat. Okey, tapi kalau dia belajar berkenaan dengan bahasa, mungkin berkenaan dengan kitab berkaitan dengan pendidikan Islam, dia perlu rujuk kitab turas, kitab-kitab yang tertulis. Jadi mungkin pendekatannya berbeza pengajarannya, lebih kepada belajar berkenaan dengan bahasa, berkaitan dengan qawaidul lughah, tata bahasanya dan sebagainya. Jadi kalau di kita ini kalau untuk standard kualifikasi di Malaysia ini contohnya kan, kita ini ada 2 kalau bahasa ni, pembelajaran bahasa, mengikut standard bahasa atau mengikut standard pengajian Islam. Jadi bahasa Arab ini dia bagusnya, specialnya bahasa Arab ini boleh kedua-duanya. Cuma kita mau pilih, kalau ikut standard bahasa dia punya qualification-nya lain. Dia berkenaan dengan maharat. Tapi kalau untuk belajar berkenaan dengan pengajian Islam, dia mengikut standard pengajian Islam. Itu harus jelas dan kita mahu standard yang mana satu kan. Dan satu lagi adalah berkenaan dengan perbualan. Ini maharat ya, berkenaan dengan belajar komunikasi. Yang boleh search podcast oleh Ustaz Syadi Al-Fusahi. Dia asalnya orang Mesir tapi dia duduk di Indonesia sekarang ini. Ya, dia membantu banyak pelajar-pelajar bighairi natiqin biha, bukan penutur asal bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Jadi kita lihat kelebihan mengajar berintegrasikan teknologi ini dapat meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Ya, dengan membantukan multimedia tadi akan meningkatkan motivasi pelajar, rasa seronok, rasa best, rasa ya ada timbal baliknya daripada pelajar. Akan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Pelajar kena akses apa yang ada dan pelajar dapat pengalaman sendiri, pengalaman sebenar yang dapat merangsang aktiviti sendiri, explore themselves menggunakan teknologi tersebut. Ya. Yes. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, ini Prof Helen daripada All Dominant University mengatakan all forms of electronic supported learning and teaching which are procedural in character and aim to effect the constitution of knowledge with reference to individual experience, practice and knowledge of the learning. Maksudnya penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran ini dia akan membentuk karakter dan tujuan structure knowledge itu sendiri. Dan ia sebenarnya ada kesan ataupun dorongan dan juga bantuan daripada pengalaman yang selalu dipraktikkan oleh tenaga pengajar, ya, ilmu dia juga. Kemudian saya ambil petikan daripada Prof Feham daripada IIUM, seorang Associate Professor di Center of Professional Development. Beliau ini takhasus fil lughatil arabiyyah dalam teknologi. Dr. Feham menyatakan penggunaan teknologi hendaklah dilakukan secara teratur dan terancang. Tidak boleh dijalankan secara sembrono begitu sahaja. Ya, kita masuk kelas terus buka multimedia terus kita bagi pada student. Tidak boleh begitu ya. Dia tidak boleh begitu tanpa pengetahuan yang cukup, kena perlu mahir dan juga pengetahuan cukup tentang cara bagaimana ia dapat dilaksanakan dengan baik. Itu mengikut pandangan Dr. Feham, memang bidangnya adalah bahasa Arab, teknologi. Ya. Jadi diakhiri dengan kedua quotation pakar dalam teknologi pendidikan ini. Saya sudahi presentation Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Prof atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Kata orang Jakarta keren. Oke, Wan, kita terus pergi ke question answers.
dalam email saya ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Encik Erwin maupun Puan Hasanah, tapi selalu saya ambil dua orang sahaja karena masa yang sudah limited. Okay, I will to read the question for Mr. Erwin first ya. Ini kawan kita ada juga nih Mas Agung dari UNP. Universitas Kediri ya, UNP. Selamat join Mas dari Oke, thank UNP. you. Nanti boleh kasih komen selepas I baca pertanyaan ini dan selepas jawaban itu sebelum kita closing, please share your perspective as the English lecturer on teacher. Okay. I will. Kita kena baca pertanyaan dulu. Ni Encik pula, Encik Mas Erwin from Zudin. Very interesting sharing from Bapak Erwin regarding effectiveness teaching and reading in English. Okay. While COVID pandemic, all of students not come to school, teaching and learning by digital. Now, all students coming to school again. What your experience regarding two conditions? Yeah. The question is there by digital more smart teaching than physical way? Itu pertanyaan nombor 1 Pak Erwin. And the second dari Farhan, in Indonesia student learn English from elementary school until university, but they not available use English in communication and writing while create academic paper. What your opinion regard this condition? Okey, itu dua pertanyaan. Saya baca pula untuk Puan Ustazah Hasanah binti Ihsan. Okey. Ini yang bertanya ni dari Hannah ya. Jadi tadi Puan ada share mengenai salah satu item dalam pengajaran iaitu kesediaan prasarana. Sebenarnya mana yang lebih efektif, menggunakan prasarana yang bersifat visual atau by physical dengan alat bantu peraga, atau guna terus alam semesta yang natural resource? Apakah impactnya sama untuk level childhood, elementary and high school student? Itu pertanyaannya anak ya. Apa lagi kemudian ini apa lagi ini satu lagi pertanyaannya. Okey, ini di Malaysia apakah lebih memberikan berat perhatian government pada English language atau Arabic language? Juga dapat perhatian yang sama. Apakah bahasa Arab ada di setiap sekolah sebagai subjek atau sekolah pemerintah saja ataupun swasta juga dominannya seperti itu? Okey, itu dua saja masing-masing pertanyaan untuk kedua-duanya ya. Nanti ini ada Pak Syaikul Muhyiddin. Wah, ini Syaikul Muhyiddin ini macam syekh daripada Nahdlatul Ulama ya. Nanti Mas saya. Okey, Pak Erwin, you answer first around 4 to 5 minutes for the two question for you. Okay. Thank you, Prof. Reza. Tadi saya sudah ngobrol dikit dengan Pak Agung. Pak Agung itu kebetulan dulu sering ngisi di Bonanza English Show ya. Tadi sekarang sudah tidak ada kegiatannya ya. We several time met and then become the guest there ya.
Alhamdulillah we can meet. And then the second question actually Pak Agung can answer ya about how to make our students Oh, get boleh English boleh fluently. kongsi, Yeah, boleh because kongsi, Pak Agung kongsi. several years in UK if I'm not mistaken. Ya, kalau Oh. yang pertama tadi Pak Reza ya, Prof Reza. Jadi ini SMP Plus Rahmat ini before the COVID they have used Microsoft Office 365. Jadi Office 365 become the media of teaching learning process. So over there the student they can use mobile phone as the gadget and the classroom activity. Yeah. At the time when I visited Malaysia in 2018, yeah, I was amazed. Why? Because there, the student of elementary school they use iPad as the media of teaching learning process, and one of the elementary school in Kuala Lumpur. Yeah, I forget the name of the school. And then I said to the headmaster at the time that, and the Malaysia, the student I used to use gadget as the media. So, and the SMP Plus Rahmat, Microsoft 365 become, or Microsoft 365 become one of the LMS used to enhance student teaching learning process. Ya. Ini salah satu apa ya, kayak saya mengatakan sesuatu yang kemudian dijadikan habit. Ya. Saya khawatir kalau kita hari ini meninggalkan gadget itu kalau suatu saat ada apa wabah lagi, kita nggak tahu ya. We don't know whether one day there is a wabah again or others ya. So when we don't prepare, I'm afraid that it will be like the problem again in our teaching learning process. So actually we should realize, as like the presentation of Ustadzah Hasanah, that we should learn and realize that technology become our need to assist our teaching learning process. Jadi teknologi ini atau apa kita sebut LMS atau apalah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan to assist and to make our students easier to access the sources of material. For example, like this one. When the student bring many books to the school, they can get scoliosis. Yeah, because their back should bring many books, and then it can impact to the very weight yeah, back. Yeah, because in one of the school in Kediri, every teacher and MTSN to Kediri, yeah, every teacher suggests to students to bring minimally 3 sources of books. So we can imagine if in a day they have 5 lessons, so they should bring minimally 15 books in their backpack. How heavy is it? Yeah. So when we can change to e-book, so the student can use the e-book as the sources to learn more. Yeah. But some students still, some schools still afraid that how about if the student use gadget to play game? Yeah, they play game because the teacher cannot make the teaching learning process effectively. They cannot make the teaching learning process. It's interesting for them. So once that the suggestion is we should make the teaching learning process effective and efficiently and interesting. I think that's yeah, the explanation. Thank you. The second question for Pak Agung, pembagian dari Neymar kepada Messi. Please. Yeah. Okay, thank you very much for the time. It's also very interesting. Dari Neymar dibagi Messi, nanti sebentar lagi kepada Kylian Mbappe, Bapak Wawan ya, setelah Ibu Hasanah. Okay. Yeah, I know it's a big problem about learning English here, because here people should create, it is the key actually, should create SLA, not ESL or EFL. So when I'm learning in UK, they create sort of like SLA, second language acquisition. So the difference is without realizing, actually we are learning English. Okay, without realizing, actually we are learning English. So means here we have to have consistency.
using that language. I already have experience with my own son now in Indonesia. I have a 10 years old son, never speak Indonesian to me. Okay. So the key is learning English in and outside the class, if in the context of school. But if in context of daily activities, so mean you have to use English in all activities related with daily your activities really. So that is the key. It's simple actually, but the key is consistency. You have to be consistent. So now I have the results, and I cannot only say based on the theory when And I'm what in then? UK. What day and time he will speak Javanese? And outside, but Indonesian and Javanese is outside or with other people, because there is a theory, one man, one language. So he knows that since baby, Papa only can speak English with me. So that is the, we have to make it, this is one of the theory actually, one man, one language. So my son, Simi, is only English. So that is, you have to create this kind of thing with your students. So that will be fun. So you can learn not only in the class, but outside the class, in many kind of contexts, sometimes in a canteen or underneath the tree or wherever actually. Yeah, consistency. Okay, that's what I can say. You are look the UK former citizen or former UK citizen. Okay, Puan Hasanah, Ustazah, what do you want to answer to question for you from Hana and Roida? Sila. Terdahulu saya ucapkan terima kasih atas soalannya berkenaan daripada Ibu Hana berkenaan dengan berbezanya visual, physical, dan kita melihat alam semesta sebagai bahan pengajaran, ya, bukan secara visual, physical ataupun alam semesta. Adakah efeknya sama? Jika kita melihat, ya, berbantukan bahan teknologi ini, dia secara visual tools, ya, dan dia juga physical juga. Jadi setiap apa yang kita gunakan itu pasti ada pro and con. Ya, ada kebaikan, ada keburukan dia, dan kesesuaian mengikut umur pelajar itu. Ya. Bagi saya, ya, untuk pelajar anak kecil itu, ya, kita jangan memang menggunakan alat bantu mengajar teknologi itu memang menarik perhatian mereka. Tapi kita perlu balik kepada fitrah, ya, fitrah kita ini. Jadi fitrah kita ini kita harus dulukan alam sekitar, alam semesta. Kalau saya, ya, anak-anak kecil ini, di mana kita mahu mengenal Allah. Kalau hanya di teknologi, dia hanya melihat, tidak dapat menyentuh. Jadi bila dengan sentuhan itu akan lebih meresap. Dapat bagi mereka hati, kan, kalau kita melihat alam sekitar, gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, itu anak-anak kecil. Ya. Dikhawatiri kalau misalnya anak kecil itu terus 50% and above menggunakan teknologi di dalam kelas sentiasa, mungkin akan mengalami masalah kesihatan. Itu perlu dikaji, kan, posture dia, duduk dia, dan juga komunikasi dengan alam itu mungkin sudah berkurang peratusannya. Kemudian komunikasi nama manusia juga begitu. Ya, itu kita lihat zaman sekarang ini banyak problem, ya, banyak problem itu kerana mungkin komunikasi dan sebagainya. Kerana mereka hanya kenal secara maya saja. Sedangkan komunikasi di depan itu amat-amat menyedihkan mungkin, ya. Di maya begitu mesra, tapi bila bertemu tidak kenal ataupun malah tidak ngomongnya sesama ini. Jadi adakah lagi kecil itu kita sudah menyuapkan mereka begitu dengan kaedah begitu? Bukan kita nak kata teknologi itu ditinggalkan, tapi pernah ada persen-persennya. Jadi efektifnya itu tidak akan sama. So kita boleh fikir-fikirkan, ya. Kalau melihat di Malaysia, ya, itu secara umumnya saya boleh jawab begitu. Jadi kita yang perlu sebagai pendidik, kita boleh lagi expose the more effectiveness of the tools, these tools, ya.
Kalau melihat persoalan yang kedua yang ditanyakan, kalau di Malaysia itu bagaimana respon kerajaan berkenaan dengan pembelajaran bahasa Inggeris dan bahasa Arab, ya? Bahasa Inggeris dan bahasa Arab itu seiring, alhamdulillah, daripada TK lagi pun di mana-mana belajar bahasa Arab. Cumanya mungkin kita lihat dari segi pemberatan masa, ya, memang ada di situlah jurang perbezaannya, pemberatan masa pengajaran dan pembelajaran. Kita lihat di Malaysia memang lebih kepada bahasa Inggeris, ya. Jadi environmentnya pun lebih penggunaan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu juga, ya. Bahasa Melayu juga kadang sesama apa namanya, ibu pun kadang lebih bangga, lebih rasa bagus kalau berbicara bahasa Inggeris, ya. Gitu. Jadi mungkin pembelajaran bahasa Inggeris tidak begitu sukar di sini kerana dia punya exposure-nya itu lebih. Tapi disebabkan ada tadi doktor menyatakan berkenaan dengan teaching language, learning language as a second language, kan. Kalau bahasa itu dijadikan sebagai bahasa kedua, mungkin dia lebih fokus di situ, berbanding dengan bahasa ibundanya. Tapi kalau di Malaysia ini, di Malaysia ini sebenarnya kita, namun saya berfikir juga pandangan Dr. Agung tadi, ya, berkenaan dengan use language in all activities, use language, any language that we want to use, and consistency is the most important, ya. Tapi bila kita, contohnya kalau kita belajar bahasa Inggeris atau bahasa Arab, ya, tapi jati diri kita itu Melayu ataupun Indonesia, kan, adakah kita mau ketepikan itu, kan? Jadi itu kita perlu fikirkan juga situ. Seperti mana di Malaysia juga orang India, dia ada sekolah India. Diraikan ada sekolah India, ada sekolah Cina, sebab mereka fikirkan jati diri mereka supaya agama itu supaya bahasa itu tidak hilang pada ini bangsa mereka, kan. Ini Malaysia meraikan itu. Jadi mungkin tidak seperti di Indonesia, ya, semua orang Cina atau orang India semuanya tidak pandai berbahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu satu kelebihan, ya, sebagai kelebihan. Tapi di Malaysia juga ada tujuan dan matlamat yang berbeza mungkin, kan, dari segi politik lah di situ. Thank you. Kalau di Middle East lebih diberatkan bahasa Arab biasanya. Memang iyalah, karena Middle East. Kawasan dia. Oke, jadi very smart answer from the third speaker ini. Saya mengucapkan selamat datang juga untuk Pak Oscar, ya. Ini kita ada nama Pak Oscar ini dari Esa Unggul University. Beliau akan sharing esok, ingat saya. Kalau Pak Oscar mau komen silakan. Tapi tadi ada Mas Wawan mau saya minta komen. Dia juga English lecturer, ingat saya. Mungkin 5 menit lagi, injury time-nya sudah lewat 10 menit. Tapi bolehlah kalau Pak Wawan mau komen. Hello Bro Wawan, are you available to comment right now? Or we go to yang ini, Pak. Mana? Apa satu? Pak Oscar siang ini sering. Oh, siang ini, ya, nanti jam 1.30 ya, lupa. Oke, Kang Indah, before closing remark, nanti Pak Wawan boleh cakap masa closing. Are you ready to share the last song